29 सेप्टेम्बर रविवार भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद चमकिया जाऊँगी सब राशि भाग्य भाग्य हेबाकु जाऊँगी बड़ परिवर्तन। तेबे दर्शक बंधु नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु आज राशि वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार समुदाय 12टी राशि विषय वर्णना करा जायछि। प्रत्येक राशि में गोटे लेखाएं ग्रहों द्वारा परिचालित ग्रह एवं नक्षत्र मानकर गतिविधि उपरे आधार करके राशि मान विषय आकलन करा जाए। तेबे दर्शक बंधु 29 सेप्टेम्बर 2024 जहाँकि यही दिन रविवार पड़ुअछि। हिंदू धर्म में भगवान सूर्यदेव को अत्यंत मान्यता दि जाए, जहाँकि सकल शक्तिर आधार सूर्यदेव यही दिन किछि राशि व्यक्ति मानक उपरे अत्यंत भाव सकारात्मक प्रभाव रखापी जाउछंती, जहाँकि भगवान सूर्यदेव को आशीर्वाद यही राशि व्यक्ति माने हेबाकु जाउछंती महाभाग्यशाली। यही राशि व्यक्ति मानक उपरे भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद रही जाउछि, जहाँ फल कि यही राशि व्यक्ति मानकर समस्त प्रकार इच्छा पूर्ण होगा जाउछि। समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा होगा जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानक उपरे भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद रही शरीर सुस्थ रहिबा सहित मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रही जाउछि। परिवार हस खुशी वातावरण रहिबो एवं सेहीपरि दूरयात्रा भ्रमण करिवार मध्य जोग बनुछि। तेबे दर्शक बंधु एही रविवार भगवान सूर्यदेव कृपारु केउ राशि व्यक्ति माने भाग्यवान होगा जाउछंती एवं केउ राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में साथ देवाई जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु चलतु जाना से सब राशि व्यक्ति मान विषय। तेज दर्शक बंधु जानापी आपन को अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखूँ एवं सेहीपरि दर्शक बंधु आपड़ जदि यही चैनल न्यू अच्छा तेज सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक कर दिंतु, कमेंट बॉक्स में जय प्रभु सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलें, जहाँकि भगवान सूर्यदेव कृपा सदा सर्वदा आपण एमती रही था एवं आपण भाग्य आपण पूर्ण साथ दे। तेज दर्शक बंधु आसतु जाना प्रथम भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशि अच्छा जी कि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानक जहाँकि यही रविवार टी अत्यंत शुभदायक। भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद आपंकर आर्थिक स्थिति अत्यंत दृढ़ीभूत हम। कठिन परिश्रम वृत्तिगत जीवन में अत्यंत सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन में खुशीर परिवेश लगी रहिबो। सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। नूतन लोकों सहित साक्षात करिवार जोग बनुछि एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शीघ्र संपत्ति संबंधी निष्पत्ति मध्य नहीं पारंती। घरे धार्मिक कार्य संगठन हो पारे एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु आपनक परिवार हस खुशीर समय काटिबा सहित निज परिवार सहित कौनसी दूर स्थान भ्रमण करिबार मध्य जोग रहिछि। एही राशि विद्यार्थी मानक पई कि समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। विद्यारे बहुत भल मन लगे सहित आसुथिबा प्रत्येक एग्जाम रे अत्यंत कृत लाभ करिवे। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय समय काटिबे। शुभ समय थिबारु शरीर सुस्थ रहिबा सहित मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो एवं सुखाद्य भोजन मध्य अत्यंत जोग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु कही रखुछि जे आपनक पई कि एही रविवार टी अत्यंत शुभदायक। भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद आपनक भाग्य आपनको पूर्ण साथ सहित समस्त कार्य मध्य आपनकर सफल हेबा पई जाउछि एवं दीर्घ दिन अटकी रहितबा कार्य मध्य पूर्ण हेबा पई जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर एही राशि हेते तेबे सहृदय कमेंट बॉक्स रे जय सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलें, जहाँकि भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद सदा सर्वदा आपण एमती रही था एवं आपण भाग्य आपण पूर्ण साथ देउ। तेबे दर्शक बंधु एवं आसतु जाना द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि होती जी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद यही राशि विद्यार्थी मानक पई अत्यंत शुभ समय रहिबो, जहाँकि परीक्षा छात्र छात्री अत्यंत भल फलाफल पाइबे। चाकरी एवं व्यवसाय अत्यंत अग्रगति करने मध्य शुभ समय अनेक मध्य सुजोग पाई पारंती एवं यही समय अवधि मध्य विलासपूर्ण जिनिस किणिबार मध्य इच्छा वृद्धि हो पारे। आपनक स्वास्थ्य भल रहिबा सहित मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। कार्य करबाकू नेकी बाधा दूर हेबो। क्यारियर नूतन सफलता हासिल करिवे। चाकरी करथिबा व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय। चाकरी रे पदोन्नति पाइबार जोग रहितबा सहित आपनकर दरमा वृद्धि होबार मध्य अत्यंत भाव में जोग रहिछि एवं एही समय अवधि मध्य आपनकर आर्थिक स्थिति मध्य अत्यंत मजबूत रहिबो। टंका पैसा पाई नूतन रास्ता मध्य खोलिबो। परिवार सहित अत्यंत हस खुशीर समय बितेबे। शुभ समय थिबारु आपनकर परिवार कौनसी शुभ मांगलिक कार्य जोग रही। समय अवधि मध्य संपत्ति संबंधी विवाद दूर हेब
ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏହି ରବିବାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ସହାୟତା ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ଆରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ତଥା ଭୂମି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁକି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ତଥା ଭୂମି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ
एवं एही समय अवधि मध्य निजर प्रिय जनक सहित कौन स्थान यात्रा कर योजना प्रस्तुत करिपारंती। शुभ समय परिवार कौन मांगलिक कार्य होबार जोग रही। समय अवधि मध्य निजर परिवार हस खुशीर महल लगी रहिबो। शुभ समय समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो। प्रेम संपर्क में मधुरता भरी रहिबा सहित निजर दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय समय काटिबे। एही राशि व्यक्ति मानकु निजर संतान मानक तरफ कौन एक बड़ खुशी खबर मिलबार जोग रही। एवं एही समय अवधि मध्य अनेक प्रकार नूतन जिनस किणवार जोग बनुची। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु आपणकर कौन जगह जदि धन अटकी रही तेबे खूब शीघ्र मिलबार अत्यंत जोग रही। एही समय अवधि मध्य नूतन जानवाहन किणवार जोग रही सहित नूतन गृह प्रवेश कर अत्यंत भाव में जोग रही। तेबे दर्शक बंधु कही रखुचे आपण भगवान सूर्यदेवଙ୍କର विशेष भाव में कृपा दृष्टि रही जहाँफल कि आपण भाग्य संपूर्ण साथ सहित आपण समस्त प्रकार कार्य सफलता प्राप्ति होकर जोग रही। तेबे दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होते तेबे हृदय कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलेनि। तेबे दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय में। तेबे दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि होती जे कि धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति मानक उपर भगवान सूर्यदेवଙ୍କର विशेष भाव में आशीर्वाद रही जहाँफल कि आपंकर जीवन शैली में किसी बड़ परिवर्तन आसवाई जाऊँगी। पूर्व अपेक्षा यही समय आपंकर स्वास्थ्य अवस्था अत्यंत भल रही आपंकर सृजनशीलता दक्षता उन्नति हेब। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु आपंकर यही समय आर्थिक स्थिति अत्यंत दृढ़ीभूत रहिबो। शुभ समय थिबारु जीवन में नूतन सकारात्मक मोड़ आसिबो। एही समय आपंकर परिवार हस खुशीर महल लगी रहिबो। आत्मविश्वास और शक्ति वृद्धि पाइब। व्यवसाय जड़ित थिबा व्यक्ति मानक पई समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। व्यवसाय बहुत भल उन्नति करने सहित बहुत भल अर्थ लाभ करेंगे। एवं यही समय अवधि मध्य व्यवसाय विस्तार कर जोग बनुची। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु दूरयात्रा भ्रमण कर जोग रही। पुराणा बंधुक सहित भेट होबार अत्यंत भाव संभावना रही। निज जीवन साथी सहित अत्यंत हस खुशी समय बितेबे। संतान मानक ठारू शुभ खबर पाई अत्यंत भाव प्रफुल्लित रहिबे। तेबे दर्शक बंधु कही रखुଛି आपनक पाई कि यही समय अवधि मध्य अनेक प्रकार शुभ खबर पाइबार जोग बनुची। तेबे दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होते एवं भगवान सूर्य को भक्ति भरोसा विश्वास करते तेबे हृदय कमेंट बॉक्स रे जय सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलेनि। तेबे दर्शक बंधु आसतु जानिबा परवर्ती भाग्यशाली राशि विषय में। तेबे दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशि होती जे कि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई कि भगवान सूर्यदेवଙ୍କର विशेष भाव में आशीर्वाद रही जहाँफल कि आपंकर यही समय अवधि मध्य आर्थिक क्षेत्र में बड़ परिवर्तन आसापी जाऊँगी जहाँकि आपंकर आर्थिक उन्नति होगापी जाऊँगी। दीर्घ दिन अटकी रही कार्य पूर्ण हो। आपंकर किसी धार्मिक स्थान परिदर्शन कर जोग बनुची। परिवार सहित कौन कार्य जोग दे पारती। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु नूतन जानवाहन किणवार जोग रही सहित नूतन जमी किणवार अत्यंत जोग रही। यही समय अवधि मध्य वृत्तिगत जीवन में अनेक बड़ परिवर्तन आसिबो। क्यारियर उन्नति करने सहित आपण मानकु एक शुभ खबर मिलबार जोग रही। एवं सेहीपरि नूतन सुजोग मिलबार जोग रही। यही राशि व्यक्ति मानकर रोमांटिक जीवन सुखद मुहूर्त उपभोग करेंगे। शुभ समय थिबारु अविवाहित व्यक्ति मानक पई कि प्रस्ताव आसिबार जोग रही। यही राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय थिबारु सुखाद्य भोजन जोग रही। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु परिवार कौन एक शुभ कार्य होबार अत्यंत भाव में जोग रही। यही राशि व्यक्ति माने दूरयात्रा भ्रमण कर अत्यंत भाव संभावना रही। शुभ समय थिबारु निजर परिवार सदस्यों ठारू कौन एक बड़ खुशी खबर पाई पारती। तेबे दर्शक बंधु कही रखुଛି आपनक पई कि यही समयटी अत्यंत शुभदायक रहिबो जहाँकि भगवान सूर्यदेव कृपारू आपनक भाग्य में बड़ परिवर्तन आसिबो। दीर्घ दिनर दुख कष्ट समस्या दूर हेबो। स्वास्थ्य जनित समस्या मुक्ति पाइबे। शरीर सुस्थ रहिबा सहित मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर यही राशि होइताए एवं भगवान सूर्यदेव को भक्ति भरोसा विश्वास करते तेबे हृदय कमेंट बॉक्स रे जय सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलेनि। तेबे दर्शक बंधु ये से सब भाग्यशाली राशि जार कि यही रविवार ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होती। भाग्य संपूर्ण साथ सहित भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद आपण समस्त प्रकार मनोवांछा पूर्ण होगापी जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि मध्य जेकोसी राशि था हृदय कमेंट बॉक्स रे जय सूर्य देवता लिखा बिल्कुल भी भूलेनि। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो ये रखुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।